2 buts d'anthologie contre Berkane, une passe décisive contre Khouribga, Soufiane Rahimi est la nouvelle coqueluche du public rajaoui. Public qui caresse l'espoir d'un 12e titre de champion. Qui est alors ce jeune prodige? Bienvenue au terrain de l'Oasis, le célèbre terrain d'entraînement du Raja de Casablanca. Ici, tout le monde connaît Yeuri. C'est ainsi qu'on appelle Mohamed Rahimi depuis plusieurs décennies. Il y travaille comme chargé de matériel pour le club et vit au sein même de ce complexe. C'est d'ailleurs ici qu'il a vu naître ses 3 enfants, notamment le cadet Soufiane Rahimi, né un jour de sacre. والدينا الشامبيونة من طنجة جينا في الليل لقينا تزاد جاو الدراري الصغار قالوا يا بابا عمي راه تزاد عندي وليد حنا تنزل قال لي غنسميه الوطن. Ce 2 juin 1996, Yeuri choisira son fils comme prénom Soufiane et le petit a eu comme terrain de jeu un espace dont rêverait tout enfant. هذاك الدراري ما كناش عارفين غادي يكون كواري كاع كان كيخرج من داك الباب راه ديال منين دخلنا كيتكتم تغيور كيخرج اللور ورا البوطو فين كيتريني الدغيب الكوال وكيبقى كيتفرج كيسلت سمينو السلات كتحط فيه متى خرج. Son penchant pour les dribbles, il l'exprimera pleinement dans les différentes catégories de formation du club. Mais un incident a failli mettre fin à sa carrière de manière précoce. ولا في داك الدراري الصغار بيبي حنا كنقولوا دوك ديال 12 عام 10 سنين شويه ولا في المينيم لعب شويه في الكادي لعب شي حاجه في الكادي ماشي بزاف سالتيسيما ضربوا الركبه وعيتو صافي مابقاش لعب. Une fois remis de blessure, Soufiane retrouve son club de naissance. Mais les débuts ont été loin d'être faciles. شويه داو الجونيور لعب شويه في الجونيور ولينا ما عرفناش واش غادي يكون كواري كاع حتى لعب في لي سبوار واحد الوقت شويه واحد الماتش لاعبين ماتش ميكال شامبيونا مع شي فرقه وكان جا اسمو توصي كيتفرج هو يبان ليه هو يديه دا معاه كان كاليفا شي ماتش ديال لكم مع جديده ما لعبوش دا معاه. Après cette déception, Soufiane a dû quitter le Raja pour faire ses preuves en portant un autre maillot. Il fera plus tard un retour triomphant chez les Verts. هذاك العام اللي لعب مع ليطوال وبان مزيان تبارك الله وكاع الفرق بغاوه ولكن اللي من الراجا اللي جات الرجايل وجا فتحي جمال هو بوينيني كراسه بوينيني حق والله هو اللي قال لفتحي راه كاين ولد فلان عيطوا عليه التليفون جا قالوا لي غتجي قال لهم نجي وجا هو اللي خادوا جوج شهر هما كيترينيو بهم خادوا جوج منهم. Yeuri se rappelle encore du premier match officiel joué par son fils. Un match où Soufiane a d'ailleurs été décisif. كاليفو ولعب الماتش الاول فين غادي يلعب يلعب في كوت ديفوار هو اللي جاب بيلانتي كاليفيكاسيون الاول وبدا المسيره ديالو في الرجاء. Mais le prestige d'être un titulaire du Raja a aussi des inconvénients, surtout pour la famille qui doit subir parfois les foudres de certains supporters déchaînés. ملي ودا رجعت لعب سفيان مشيت خسرة ولا جوج يمكن خسرة كاع ولا جوج كنت تريبين وواحد تيعير عير سفيان عير لي باه وكل شيء وانا حداه. On ne risque donc pas de voir Yeuri ce soir avec le staff du Raja sur les gradins du complexe Mohamed V. Les Rahimi préfèrent plutôt être en famille pour suivre ce match décisif où ils espèrent une nouvelle prestation exceptionnelle de Soufiane et ses coéquipiers.